अस्सलाम वालेकुम। फितना दज्जाल ऐसा फितना जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने भी बार बार उम्मत को इससे खबरदार फरमाया। आज हम बात करेंगे दज्जाल की शख्सियत, इसके फितने और इसके अंजाम पर। आइए मुस्तनद अहादीस व रवायात की रोशनी में जानते हैं कि दज्जाल कौन है और इसका खात्मा कैसे होगा। दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा, जिसका कद ठिगना होगा, दोनों पांव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख या गंदमी होगा, सर के बाल हबशियों की तरह होंगे, नाक चोंच की तरह होगी, बाईं आंख से काना होगा, इसके माथे पर काफ अलिफ फे रे लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान बआसानी पढ़ सकेगा। इसकी आंख सोई हुई होगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान व इस्लाह का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मुत्तबईन मुयस्सर होंगे, जिनमें अस्फहान ईरान के शहर के 70,000 यहूदी होंगे, वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। इसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि इसके दोनों कानों का दरमियानी फासला ही 40 गज होगा और ये सवारी एक कदम ता हद्दे निगाह मुसाफत को तय कर लेगा। दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्जा का शोबदेबाज होगा। इसके पास कल्लों के ढेर और पानी की नहरें होंगी। जमीन में मदफून तमाम खजाने बाहर निकल कर शहद की मक्खियों की मानिंद इसके साथ हो लेंगे। जो कबीला इसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल इस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें उबल पड़ेंगी और दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोगों से आकर कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ और बाप को जिंदा कर दूं तो तुम क्या मेरी खुदाई का इकरार करोगे? लोग इस बात में जवाब देंगे। अब दज्जाल के शिताब इन लोगों के माँ और बाप की शक्ल लेकर नमूदार होंगे। नतीजतन बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे। इसकी रफ्तार आंधियों से ज़्यादा तेज़ और बादलों की तरह रवां होगी। वो करिश्मों और शोबदाबाजियों को लेकर दुनिया के हर चप्पा को रौंद देगा। तमाम दुश्मनाने इस्लाम और दुनिया भर के यहूदी उम्मत मुस्लिमा के बुग़्ज़ में इसकी पुष्ट पनाही कर रहे होंगे। वो मक्का में घुसना चाहेगा मगर फरिश्तों की पहरेदारी की वजह से इधर घुस ना पाएगा, इसलिए नामुराद व जलील होकर वापस मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। इस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहाँ पर भी मुंह की खानी पड़ेगी। इन्हीं दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा जल्जला आएगा, जिससे घबरा कर बहुत सारे बेदीन शहर से भाग निकलेंगे। बाहर निकलते ही दज्जाल इन्हें लुक़्मा तर की तरह निगल लेगा। आखिर एक बुजुर्ग इससे बहस व मुनाजरा के लिए निकलेंगे और ख़ास इसके लश्कर में पहुंचकर इसकी बाबत दरियाफ्त करेंगे। लोगों को इसकी बातें शाक गुजरेंगी, लिहाजा इसके कत्ल का फैसला करेंगे, मगर चंद अफराद आड़े आकर ये कहकर रोक देंगे कि हमारे खुदा दज्जाल की इजाज़त के बगैर इसको कत्ल नहीं किया जा सकता। चुनांचे इस बुजुर्ग को दज्जाल के दरबार में हाजिर किया जाएगा। यहाँ पहुंचकर ये बुजुर्ग चिल्ला उठेगा, मैंने पहचान लिया, तू ही दज्जाल मलून है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खुरूज की खबर दी थी। दज्जाल इस खबर को सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा और इसको कत्ल करने का फैसला करेगा। दरबारी फौरन इस बुजुर्ग के 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपने हवारियों से कहेगा कि अब अगर मैं इसको दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुमको मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन हो जाएगा? ये दज्जाली ग्रुप कहेगा, हम तो पहले ही से आपको खुदा मानते हुए आ रहे हैं, अलबत्ता इस मोजज़ा से हमारे यकीन में और इजाफा हो जाएगा। फिर दज्जाल इस बुजुर्ग के दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके जिंदा करने की कोशिश करेगा। इधर वो बुजुर्ग बवजह हुक्म इलाही खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, अब तो मुझे और ज्यादा यकीन आ गया कि तू ही दज्जाल मलून है। वो झुंझुला कर दोबारा इन्हें ज़बह करना चाहेगा, लेकिन अब उसकी कुव्वत सलब कर ली जाएगी।
دجال شرمندہ ہو کر ان بزرگ کو اپنی جہنم میں جھونک دے گا، لیکن یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد وہ شام کا رخ کرے گا، لیکن اس کے دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے۔ ناظرین یاد رہے، دجال دنیا میں صرف 40 دن رہے گا۔ ایک دن 1 سال، دوسرا دن 1 مہینہ اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ بقیہ دن معمول کے مطابق ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے مادی و افرادی طاقت کے بل پر پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھا چکا ہوگا۔ اس لیے عسکری طاقت کے اعتبار سے تو اس کی شکست بظاہر مشکل نظر آ رہی ہوگی، مگر اللہ کی تائید اور نصرت کا سب کو یقین ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اسی امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ ہر شجر و حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا۔ اس طرح دجال اور اس کا دجالی فتنہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنہ دجال اور ہر فتنہ سے اپنی پناہ میں رکھے۔ یاد رکھیں، فتنہ دجال سے آگاہی تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اس سنت کو زندہ کیجیے، اس پیغام کو اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ سب کا ایمان محفوظ رہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔